बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। आज पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन दिन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने पीटीआई और इमरान खान की मखसूस रिश्तों में फैसला सुनाते हुए हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन की नाअहली को अयां कर दिया। इमरान खान के हक में, पीटी के हक में बहुत बड़ा फैसला, तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। उसके बाद 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में इमरान खान की एक एक बात सच साबित हुई कि इमरान खान जेल में था, निशान छीनने के बाद उसको जेल दी गई। और सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने तफसीली फैसले में कहा इमरान खान को ना सिर्फ उनकी नशिस्तें दी जाए, मखसूस नशिस्तें, बल्कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी के इलेक्शन में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा और 8 फरवरी को जो उनके 2 जजों ने इख्तलाफी नोट लिखा था उस पर भी सख्त तनकीद की कि ये इख्तलाफ राय हर एक का हक है, लेकिन वो उनका अंदाज नामुनासिब था। इस फैसले के बाद आईनी माहिरीन को मैं सुन रहा था कि काजी फाइज ईसा साहब को बादिउल नजर में चाहिए कि वो इतना इंतजार रिटायरमेंट 25 को करने के बजाय घर चले जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस जज साहब के फैसले पर भी तनकीद की जिसे मोहतरम एक एक्ट के तहत, हुकूमत के गैर आइनी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने तीसरे नंबर पे रिलायबल कॉम्पिटेंट जज मुनीब अख्तर के बदले 5वें नंबर जज साहब पर रखा। इस फैसले के बाद हुकूमत अमलन खत्म हो चुकी है। अगर अखलाकियात और कानून की कहीं भी गुंजाइश है तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला 70 सफहात पर मुश्तमल है और एक एक आईनी नुक्ते को टच किया गया है, एक एक आईनी नुक्ते पर बात की गई है। ऐसा मफसल फैसला, ऐसा हकायक पर मबनी फैसला पाकिस्तान की तारीख बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस रिश्तों के तफसीली फैसले की अक्सरियती फैसला जारी जस्टिस मंसूर अली शाह, जो इसी अक्टूबर के महीने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, शाह ने 70 सफहात में मुश्तमिल तफसीली फैसला तहरीर किया था लिखना। इलेक्शन तनाज़ात बुनियादी तौर पर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होते हैं। इलेक्शन तनाज़ात बुनियादी तौर पर, यानी कि इसमें पूरी कौम की तकदीर का फैसला है। ये शख्स वाहिद नहीं है कि जिसको चाहा बाबा जी की दुकान है अपने नाम कर दिया। इसमें इलेक्शनों में कौम की तकदीरों का फैसले उनके हुक्मरान बनने होते हैं। हुक्मरान जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, इमरान खान को आवाम ने मुंतखब किया, उनके हमायत याफ्ता, पीटीआई के हमायत याफ्ता, लेकिन रिजल्ट चेंज करके। लेकिन आज के तफसीली फैसले के बाद यकीनन हुक्मरान अब मौजूद 8 जज साहबान पर प्रोपोगंडा कराएंगे, लेकिन तारीख में इन्होंने तारीख रकम कर दी। मंसूर अली शाह, अतर मनेला साहब, मुनीब अख्तर और दीगर जज साहबान काबिल तारीफ हैं, सलाम के मुस्तहिक हैं। फुल कोर्ट का तफसीली फैसला उर्दू में भी जारी करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि हमेशा फैसले के बाद ही नून लीग को समझ आती है हकीकत क्या है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला, इलेक्शन कमीशन का, नाज़रीन ये बात नोट करें, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादम है, आइन के खिलाफ है, आइन की खिलाफ वर्जी किया और आइन की वायलेशन पर बाद आइनी माहिरीन आर्टिकल 6 कहते हैं आइन तोड़ना, आइन से मुतसादम है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला, शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि इस लफ्ज के बाद एक एक लफ्ज की फैसला होता ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का हतमी फैसला, मेरी या आपकी राय नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन भी रिजाइन दे सकते हैं अगर वो अखलाकी तौर पर समझें कि मुझसे ब्लंडर हो गया, मैंने मुल्क के आइन से मुतसादम किया है। उन्होंने फैसले में लिखा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलंदम करार देते हैं जब इलेक्शन कमीशन गलती या अहम गलती करता है। जब इलेक्शन कमीशन गलती यानी कि ब्लंडर, झूठ या जो भी बदनीति हो या गलती करता है या
اہم غلطی کرتا ہے تو اس سے انتخابی عمل متاثر ہوتا ہے، انتخابی عمل میں جعل سازی ہو جاتی ہے، نتائج میں فراڈ ہو جاتا ہے، جیتے ہوئے ہار جاتے ہیں، ہارے ہوئے جیت جاتے ہیں، اور یہ ناقابل برداشت غلطی ہے۔ اسی لیے 5 سال میں صرف الیکشن کمیشن کا یہ کام ہوتا ہے الیکشن لیکن صاف شفاف کرانا۔ متاثر ہو جاتا ہے، انتخابی عمل متاثر ہوتا ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ آئین میں لکھا ہے، اگر الیکشن فراڈ کرایا، جھوٹ کرایا، فارم 45 کو 47 میں بدل دیا اور ڈبے چینج کیے گئے، بعد میں حکومت کے پاس جاتا ہے تو پھر لوگ اس کے انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں کے پاس ہی جاتے ہیں۔ ایک ہی آئینی ادارہ رہا جاتا ہے، ادارہ آئین عدالتیں، تو لہذا انتخابی متاثر تو اسے درست کرنے کے لیے عدالت مداخلت ضروری ہوتی ہے۔ یہ فیصلے میں لکھا ہے، جب انتخابی عمل متاثر ہو تو اسے درست کرنے کے لیے عدالتی فیصلہ ہی ختمی ہوتا ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن زیر زبر بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اور 6 اگست تک اس نے مخصوص ناشستہ کے بادی النظر میں توہین عدالت کر دی۔ اب تفصیلی فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی عمران خان کے وکلا توہین عدالت کی سپریم کورٹ میں کر سکتے ہیں، جس سے الیکشن کمیشن اور حکومت کو سزائیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے پر ٹل رائدر کورٹ سزا دی گئی تھی، اور وہ 5 سال الیکشن میں لڑ رہے، تو شہباز شریف صاحب چل اڑ جا رہے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا دیوانہ۔ اس فیصلے کے مطابق تفصیلی فیصلے میں 12 جولائی کے فیصلے کی وجوہات بھی لکھی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کوئی قانونی حیثیت نہیں، قانونی حیثیت ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو 1 مارچ کو فیصلے، اس کی قانونی حیثیت نہیں، اور تفصیلی فیصلے میں انتخابی نشان الیکشن میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے، یعنی کہ اصل الیکشن پارٹی کا عمران خان کا جو بلے کا نشان تھا عوام کی سہولت کے لیے تھا، نون لیگ کا تھا، شیر کا، تیر کا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو عوام کی سہولت کے لیے ہوتا ہے، اس کو تو چھیننا ممکن ہی نہیں ہے۔ بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، جبکہ پاکستان کے سب سے بڑی حقیقی جماعت مسلم پاکستان تحریک انصاف، اس کا مطلب ہے کاغذ بھی چھینے گئے، کاغذ جمع بھی نہیں کرانے دیے گئے، اغوا بھی کیا گیا، نتائج چینج بھی کیا گیا۔ اس فیصلے کو تاریخ سنہری حرفوں سے لکھے گی۔ انہوں نے کہا سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی پارٹی میں جمہوریت میں آزاد امیدوار کیسے ہوتے ہیں، اس سوال کا کوئی تسلی بخش حکومت، اٹارنی جنرل جواب اور الیکشن کمیشن جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے پر ہی انہیں ووٹ دیا، اردو میں ترجمے کا کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں۔ عدالت کا حکم پاکستان کی سب کی بڑی عدالت سے پی ٹی آئی کو لیے بڑا حکم، اور حکومت کی تو لگتا ہے اب بینڈ باج گئی۔ پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کی حقدار ہے، اصل حق ہی ان کا ہے مخصوص نشستوں کا۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کا حقدار ہے۔ تفصیلی فیصلہ 8 ججز کا سپریم کورٹ کے 2 ججز کو، 8 ججز میں جو سپریم کورٹ کے ٹوٹل 13 رکنی بینچ تھا ناظرین، جس میں فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے، اب فیصلے میں 8 ججز کا سپریم کورٹ کے 2 ججز کے بارے میں جولائی کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دینے کے ریمارکس پر سخت تنقید، جو 2 ججوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر آئینی ہے، ان پر 8 جج صاحبان نے، جو منصور علی شاہ ہیں کمیٹی سے، سخت تنقید کی ہے کہ یہ نامناسب طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا جسٹس امین الدین، یہ 2 جج صاحبان ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے مطابق نامناسب حرکت کی۔ جسٹس امین الدین صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان کا عمل سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے منافی ہے۔ جسٹس امین الدین جو ان میں سے ایک کو کمیٹی کا ڈالا ہے، کیا بات، اور جسٹس نعیم اختر سپریم کورٹ کے منصب کے منافی ہے۔ تفصیلی فیصلہ 2 ججوں کے اختلافی فیصلے میں غیر آئینی قرار دینے کے ریمارکس پر بھی سخت تنقید ہے کہ ریمارکس غیر آئینی کیوں دیے ہیں۔
जज साहब का उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 का अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर जो इमरान खान कहते थे सिकंदर राजा को दिया जाए, इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। तो ऐसे शख्स को जिसको सुप्रीम कोर्ट कह दे नाकाम रहा शफाफ रखने के लिए, फौरी तौर पर रिजाइन अवाम की तरफ से और आईनी माहिरीन की तरफ से ये आ गया कि चीफ इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर रिजाइन दे। उनकी वजह से 24 करोड़ अवाम में इबहाम और इंतशार फैल रहा है। उस फैसले की वजह से जो बल्ले का निशान छीना था इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमीशन ने, अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी है। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए अवाम का दिया हुआ वोट अवाम के उम्मीदवार के ही हक में गिनना चाहिए। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नर का अहम जुज है। तफसीली फैसले में 8 जज का 2 जजों से इख्तिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। उन्होंने कमत सदादम करार दिया। उन्होंने कहा तरीके इंसाफ कौमी असम्बली की मशहूर रिश्तों की हकदार है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता अपनाने का अख्तियार देता है। आइन अवाम को, जो आप लोग वोट डालते हैं, जमहूरी हक देता है और इसको रोकना मुआवरा आइन है। इलेक्शन कमीशन मशहूर रिश्तों में पीटीआई के उम्मीदवारों को नोटिफाई फौरी करे। नोटिफाई नहीं करता तो फिर दोबारा तौहीन अदालत होगी। इलेक्शन कमीशन महसूस हिस्सों पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कैदी 804 के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। ये हुक्म है, ये राय नहीं है। पीटीआई ने 2024 में आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने, जिस पर चंद लोगों ने बड़ी चीखें मारी, देने पर भी वजाहत भी कर दी है। उन्होंने कहा पीटीआई का केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। पीटीआई फरीक बना था कि हमारे साथ जुल्म हुआ, अवाम का मैंडेट चोरी हुआ। तो जब किसी के साथ कोई भी जुल्म हो तो वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। अमूमी तौर पर फ्री बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। पहले फैसला किया जाता है। तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के खिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। नाज़रीन, ये वो हकायक हैं। इलेक्शन कमीशन महसूस रिश्तों पीटीआई के उम्मीदवार को दे, वरना आज के इस फैसले के बाद अमूमी तौर पर अगर अखलाकियात होती, कानून होता, आइन होता, तो मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर तय करते। तो आज समझें, जो बज़ाहिर कैदी 804 अडयाला जेल में बंद है, 8 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो बादी नज़र में मैंने मनोमान नहीं नतीजा निकाला कि इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में। यकम का फैसला गलत था। 2 जज इख्तिलाफ कर सकते थे, लेकिन फैसले को गलत करार देना उनका नज़र का हक था। हुकूमत और चीफ जस्टिस दोनों अखलाकी तौर पर रिजाइन देना चाहिए। अगर ये माशरा है, अगर जमहूरियत कायम रखनी है, कानून जिंदा रखना है, फिर इलेक्शन साफ शफाफ हो, जिसे आप वोट दें वो आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।